Hello mga boss, and mag-LTO tracker tayo. Tignan natin kung available na yung plaka nung Z1000. Kasi kwan pa to 2018 model. Ayan. So tignan natin. Ayan. Search nyo lang yan. Ayan. Tapos click nyo yung got it. Plate number. Ayan. Ang plate number is 040109. 00401 09 0109. Tingnan natin kung available na. Tapos click nyo to. Ayan. So 040109 yung plate number natin. Ayan, sa Quezon City, yung pinaka main central office. Tapos ang nakalagay is your plate number is processing. So ibig sabihin wala pa. Grabe. 2018 model hanggang ngayon wala pang plaka. Ayan o. Processing pa lang yung plaka ng Z1000. So, pero may nakalagay naman na siya dito Ayan, nakikita na yung plaka niya Ayan o. Plate number 040109. Ayan. Kaya lang wala pa tayong plaka. So, iyak. Yan, pag gusto nyo makita yung kanyo, yung plaka nyo kung available na, punta lang kayo sa Google, tapos ayan, ltotracker.com. Search nyo lang yan. Dali lang naman Ayan o. Tapos, lagay nyo lang dyan. Ito, got it. Tapos, plate number. Ayan, lagay nyo yung plate number nyo. Tapos, pindutin nyo lang to. Track and check liability. Ngayon, pag meron na kayong plaka, pwede nyo i-pick up o kaya ipa-ship nyo. Meron ng choices dun Kung pipick upin nyo mismo o ipapaship nyo yung plaka. Yan. So, thank you. Senior ko lang sa inyo. Sa mga wala pang plaka at gustong malaman kung may plaka na sila. Yan.